ज्यादातर लोग दिया जलाते पर दिया की जो बत्ती है उस बत्ती को फेंक देता है डस्टबिन में। इस बत्ती का जो महत्व है, इस बत्ती का महत्व के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो ये जो हम दिया जब जलाते हैं, भगवान के सामने जब प्रज्वलित करता है, भगवान को आरती करते हैं भगवान के सामने या तुलसी मंच में घर पे जब हम दिया बत्ती लगाते हैं, हम इस दिया बत्ती को तो लगाते पर इस बत्ती को हम फेंक देते। ये जो बत्ती है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी का स्टोर हाउस है। आपके घर में जितनी भी नेगेटिव नकारात्मक शक्ति है, सब शक्तियों को विनाश करता है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है और आपके जीवन में सक्सेस, सफलता लेके आता है। तो आइए जानते हैं इस दिया में जो बत्ती है इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए। पहली बात, जब आप दिया बत्ती प्रज्वलन करते हैं भगवान के समय कहीं भी, तो इस बत्ती को आप एक कटोरा में आप इसको जमा कीजिए। जैसे मैंने इस कटोरे में जमा किया हो एक एक करके। तो आप हर दिन या तो हफ्ते में एक दिन या तो हफ्ते में 3-4 दिन आप इस बत्ती को 4-5 बत्ती लीजिए एक पात्र में, या तो 9-10 बत्ती लीजिए और थोड़ा सा कर्पूर लीजिए। कर्पूर नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करते हैं, तो कर्पूर लीजिए और कुछ लौंग लीजिए। कुछ लौंग लेके उस सबको एक साथ जलाना है। आपको जलाने के बाद जो राख मिलेगा, उस राख को आप उठा के जमा करके आप उसको तिलक पहन के घर से बाहर जाइए कोई काम के लिए। तो आप जब ऐसे तिलक पहन के जाओगे तो आपकी जो काम के लिए जा रहे हो वो काम सफल होगा और आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये है दिया बत्ती का कमाल। ये जो दिया बत्ती है इसको गलती से भी नहीं फेंकना है। ये दिया बत्ती बहुत बहुत काम का है। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। जब भी आप दिया बत्ती कैसे आपको इस्तेमाल करना है, पहले इस बत्ती को आप ले लीजिए, एक कटोरा में ले लीजिए। हाँ, आप उसके ऊपर कर्पूर छिड़क दीजिए और साथ में लौंग हमारी नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करता है, तो लौंग उस पर मिला दीजिए और इसको एक साथ जला दीजिए। जलाने के बाद आप कोई भी घर के कोई भी कोना में या तो घर के बीच जगह में आप कोई भी साफ सुथरा जगह में आप इसको जला दीजिए। फिर उसके बाद जो राख उठेगा उस राख को एक कटोरे में जमा कीजिए। उस राख को आप जब किसी घर से बाहर जा रहे हो, कोई भी काम के लिए, बाइक में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी का मीटिंग हो तो उसको आप तिलक बना के आप घर से बाहर जाइए, तो आपका काम भी सफल होगा और साथ में आपका नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त हो जाएगा आपके घर के अंदर। और साथ ही साथ में ये जो तिलक है, ये तिलक आपको दुर्घटना से रक्षा करेगा। तो ये है बत्ती का कमाल। तो आप गलती से भी इस बत्ती को कभी नहीं फेंकना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा उपकार हो जाए। आप जितना चाहिए इस वीडियो को शेयर कीजिए एवं कमेंट्स में आप भगवान का हर हर महादेव का जय जयकार कीजिए। और आपको अगर कुछ जानना है तो आप मुझे बताइए, तो मैं और भी जानकारी है तो ऐसे जानकारी मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। আপনারা জানেন এই যে প্রদীপের সাথে যে সলতো আছে, এই সলতোটা কখনো ফেলতে নেই। এই সলতের মধ্যে এত শক্তি আছে যে আপনার বাড়ির সমস্ত নেগেটিভ এনার্জিকে পুরোপুরি সমাপ্ত করে দিতে পারে। তো আমরা কি করি, আমরা সবাই অধিকাংশ বেশিরভাগ মানুষ প্রদীপ যখন উজ্জ্বলন করি এই সলতোটা পরে দিয়ে আমরা ডাস্টবিনে ফেলে দিই, কিন্তু এই সলতের মাহাত্ম্য আমরা জানি না। আজ আমি আপনাদেরকে এই সলতের মাহাত্ম্যটা বলবো যে এই সলতে যে কতটা উপকার, যে কতটা জরুরি সেটা আপনার জানেন না। এটি আপনার বিশাল মারাত্মক এক পজিটিভ এনার্জি স্টোর হাউস হচ্ছে সলতো। তো যখন আমরা প্রদীপ উজ্জ্বলন করি ভগবানের নিকটে, প্রদীপ দান করি, দীপ দান করি, আরতি করি, হ্যাঁ, বা ভগবানের সামনে প্রদীপ নিবেদন করলাম বা তুলসী মঞ্চে, আমরা কি করি এই প্রদীপটা আমরা পরে দিয়ে ফেলে দিই, আমরা এই বিষয়ে জানি না। তো আজকে আমি আপনাদের মাঝে এটাই বলবো যে এই সলতোগুলো আপনারা কখনো ফেলবেন না। এটা দিয়ে আপনি খুব সুন্দর একটি কাজ করতে পারবেন। আপনি বাড়িতে আপনার যত নেগেটিভ এনার্জি আছে সেই নেগেটিভ এনার্জিকে আপনি সমাপ্ত করে দিতে পারেন। তো কিভাবে, পুরো ভিডিওটা শুনুন। তো আপনি কি করবেন, আপনি এই সলতোগুলো উজ্জ্বলন করছেন, প্রতিদিন আপনি যদি দীপ দান করেন, যতটা সলতো জমা হবে সব সলতোগুলো একটা কৌটোর মধ্যে জমা করবেন। যেমন আমি এই সব সলতোগুলো জমা করেছি এরকম কাচের বোতলের মধ্যে। তো এই সলতোগুলো আপনি কিছুটা নেবেন, ধরেন আপনি 4-5টা নিতে পারেন বা আপনি 10-12টা নিতে পারেন। আপনি সেগুলোকে একটি ছোট পাত্রে নেবেন এবং তার মধ্যে কর্পূর মিশাবেন। কর্পূর কিন্তু ভীষণ, এর মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। কর্পূর একটি আমাদের ভগবানের সেবাতে অনেক কাজ হয়। তো কর্পূর নেবেন এবং লবঙ্গ, যেটাকে আমরা ক্লভস বলি ইংলিশে, লবঙ্গ। তো আপনি কিছুটা লবঙ্গ নেবেন, হ্যাঁ, সেই পাত্রের মধ্যে, এবং এগুলোকে আপনি জ্বালিয়ে দিবেন। তো যখন আপনি এগুলোকে আগুন লাগিয়ে দেবেন, প্রজ্বলন করবেন, তো ওগুলো যে ধোঁয়াটা আসবে সেই আপনি বাড়ির মাঝখানে রাখবেন, বাড়ির ভেতরে রাখবেন। আপনার বাড়িতে যেখানে নেগেটিভ এনার্জি বাসস্থান বেশি, সেই জায়গায় নেগেটিভ এনার্জি সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাড়ির একটা কোনায় রাখবেন বা বাড়ির মাঝখানে আপনি সেটি প্রজ্বলন করতে পারেন।
বা ঠাকুর ঘরে বা যেখানে আপনি বিশ্রাম করেন, যে জায়গায় বাস নিচে একটা পরিষ্কার জায়গায় আপনি সেখানে এটি জ্বালাতে পারেন। এটি জ্বালিয়ে তারপরে এটা যে ছাইটা হবে, হ্যাঁ, সে কালো রঙের ছাইটা, সেটি আপনি ফেলবেন না। সেটি আপনি যখন কোনো শুভ কার্যে যাচ্ছেন বা কোনো আপনি ঘর থেকে বেরোচ্ছেন বা কোথাও যাচ্ছেন, হ্যাঁ, তো আপনি সেটি কালো তিলক পরে নেবেন, কালো ফোঁটা আপনি লাগিয়ে তারপরে ঘর থেকে বেরোবেন। তো আপনি যে কাজে যাচ্ছেন সে কাজ আপনার সফল হবে, বা আপনি কোথায় যাচ্ছেন তো আপনার কোনো একটা দুর্ঘটনা হবে না। এই হচ্ছে যে সলতের যে কত পজিটিভ পাওয়ার সেটা আমরা জানতে পারি। একদিক দিয়ে বাড়িতে আপনার সমস্ত নেগেটিভ এনার্জি সমাপ্ত হয়ে যাবে, আর একদিক দিয়ে সেই ছাই দিয়ে আপনি তিলক পরিধান করে আপনি বাড়ি থেকে বেরোন বা আপনি কোথায় যাচ্ছেন, তো আপনার এটি আপনি দুর্ঘটনা বা আপনার জীবনে কোনো সংকট থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। তো এই হচ্ছে যে আমরা সলতে ইউজ করি, হ্যাঁ, দীপদানে, যে এই সলতের যে কত মাহাত্ম্য আমরা সেটা বিশেষ করে জানি না। আমরা না জেনে অজান্তে এই সলতেগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিই, হ্যাঁ, তো আমাদের কত বড় একটা হানি, কত বড় একটা লস হয়, তো বুঝতে পারা গেলেন। তো এই হচ্ছে আজকে এই বিশেষ ভিডিও আমি আপনাদের মাঝে প্রকাশ করলাম, যে এই যে প্রদীপে যে সলতেটা, হ্যাঁ, এই সলতের যে কত মাহাত্ম্য সেটা আমরা কখনো জানি না। সনাতন ধর্মে যে কত মাহাত্ম্য, বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, তো এই হচ্ছে আজকের বিষয়। তো আপনারা সকলে এই ভিডিওটা যত পারলে শেয়ার করুন, হ্যাঁ, আপনারা কমেন্টস জানান, এবং এখন থেকে কোনো দিন ভুল করেও প্রদীপ যখন দীপদান করবেন ভগবানকে, ভুল করে এই সলতো ডাস্টবিনে ফেলবেন না। এটি আপনি ভীষণ ভীষণ কার্যকরী, এর মধ্যে ভীষণ আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, পজিটিভ শক্তি আছে, যেটি আপনি বাড়ির নেগেটিভ ঊর্জাকে সমাপ্ত করে দিতে পারে এবং আপনার জীবনে সফলতা নিয়ে আসতে পারে। তো আশা করি আপনাদের এই ভিডিও খুব উপকার হবে। আপনি যত পারলে শেয়ার করুন, আপনার ভালোবাসা দিয়ে কমেন্টস করুন, লাইক করুন, এবং রাধে রাধে, হরে কৃষ্ণ, জয় জয়কার করুন। হরে কৃষ্ণ, হর হর মহাদেব, জয় রাধে রাধে।